kai waran kayan go hangan radio su ginda ce dai irgana ron sai kan irde gine sambu kai barrage kan daji kan barrage kan daji a wana labari no kai ya hima ima bari batai to nan di al'umma do ima bai haikan go no gite barrage kan daji a wana ce dirwai bon igon da labari an ma labarai din igo giti ce kashin wai din fandara de ina Alhaji Idrissa Jauga kanga hogaida goywai ne wo a wana kambo kankati imbore tunandi ingay nongaira imukoiki gorandi kaseno igene par da halka so par de a da par de b wai ne yan agir fahamandi saboda irga ku salam Idrissa Jauga Alhaji assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To Alhaji irka de irmu du bon fere da si haykaya ni wana serviso kanga hauge da borai tunan da yamo ka goran da yamo din adanjine al'umma mudu ka fam to madalla ega no fondo goyi da kayo kante ka di baraj kondaji goitere kayang hauge da wani borai tunan da yamo inongo zeni do ko inong teje do maskan no ce diro gteda lelle wona senniga Zamim ne de borig ma igne par 1, par 2, par 2A, 2B. Hayago ka te bori se bon hawi. To wodiyan negi bayma bori fahamendi da maskanno iwona cediro goda. Inshallah. Irwon se nega de par ka igne o ngonokta emne sijirno. Dang tirni te kala in sijiri yandang kanga chebe maskanno bori kayang barrage de kandaji awon goye fondara ko iri kayang tun dangay bori diyang ig sijirte ka bori fahamendi imi kabu bor margino ima iwonu jinila sabu kayang dere imi huila sabu imi ferila sabu hey had touré gwara donc wodi yon kul nigi la sabu hey kul kan boraga deri borase kam borasin ka cende kondu bande to wodi yon na ko bone donc si jiro dira ig ceb maskanno bori tunen yomodin za boranan kangago kalam ko nan gori te jodo maskan nak teda to wodi se ansar senga nigi ne par halir ko gune kandaji mo awona goye fondra lele sijiri di inni te hal ngay bor hinza pogo no kan signe par un odingi nota ansar sen gada ngina ak cebe plan d'action de restauration museni ne par dang sijirno kan cebe si matigna se bori tunendi yongo inong zene do maske ceda kalam koy i nong tejedo donc par un odini koira hinzina gune nota nan kan oddi barrage de kandaji goyi gokte meci nogo koiri yon gorno dimme in koiri di yon tunendi da koiri di isi kalange bor hinza kendaji gwara sangil gwara da arsilame halir ko gune paro dini za irmine ansar jiro kan signe 2012 yang zambar fo da engda no jir zambar hinka di wecindi hinka ko jir zambar hinka di wecindi dua ngini na paro dangimne ina sijiro dini agoye ini gasando o bore kayen imne ko klasabu akto bor zambar yeggacine kangi itunendi ko ka gorendi wonnon tejedo so wodi irnu asi wodi woyna irni ne kayna goyete irna goyiba mana sigir gina o sigir gina wo aban aseni ne par wo bore ko faham kan cendaji bore sangil bore arsilame bore diyan kayni tunendi ini nonge wonal hakim wo miyo bon borkul gon ko ira goro ko ira imne koyr fogo no kan irtonton yira kan wo ko redi yankulu kayni tunendi koyr fokul man koy gor kala ngla bora dan koy redi on borkul man fat ngla bora gok faham
donc sanjil bore iwonu ferirani go arsilami iwonno laborani go so kendaji bore ki tunendi ngay non ka gabu bore labora to gabu bore di on segine village d'accueil donc bora no kanga bore kube ngay bumbo irna emne sigirera irsidirgan bore di yomo zam ngay mo gidan fose danga boro yom tun nongu fo ka goro bore labora imtise gujini teji lo collègue teji lot korko eregi teji woyigi teji maison de jeunes kan zanke ndaro ngdan hurteji ikoy ka wadata odi yon kulgono donc war ko redi yon kan ga ikube ngey mo irgite ise kan nan zamor be ko regi chance chargano kan nan ngey mo imsa nims dingay won lebi kayen ngey derendi korko faham to wodi wogo yodi no aban so irgi ka wokan sirgne par deux nokta irmine koyre kan halina barrage ote zam barrage onu be kan haroni kli harmo dina kli ag munno bande ag bemberno to da bemberdin koriyongo no kan agi yole rok fam to koyre di yomo za haroman bemberi za iman harotan ngini koyre di yon tunendi to koyre di yon iwon sijiro lang seni ne par deux dang geymo tunendi yongo kenendi hinkanta bambata no orgo fam to son par deux adini kangina te ngumo irmine irna fei hinkono zamno be barrage cin yongo ngumo kenendi hinkini na te o kan signe cote 220 dang jero kan signe cote 224 dan wodi haro gayi asbe gumo amma ak soso bante kan nan ko ire kan go gungi la wo kay yanga man isa agi yole to wodi yon seni ne par 2a par 2b ngno ko kan signe halina irbis cote 224 ga ko cote 220 jero kan signe cote 228 ngumo ko ire kay yongo imne je hinka game code 224 ngeen 228 kay gene la odi la sam danga imne la boni la sabu ka halina haroga ya aktone o no fam manade ikokoro banda wana ngado boba bambari no har boba bambari donc boba nga ayo to son wodi seni ne imne par 2a donc par 2 abumbo ajimil lanta agonda irimne wind koyni zambara haku du wahak cinda haku kay himkutune kan yongi himkutunendi pour idi yoy dimma sikala bor zambar wita cindi yegga do zongi iddu diwi donc par kan irne par deux adi awon jimilla tanwa dina akarkfe ko kan signe par 2a agonda wind koyni zambar gu du zongu gu do waygu cinnugo dina bore la sab dag wind koyni no bore jimilla agondo zambara orange cindi hinka du zongu egga do wayga cinno fo par 2ba dang bore kayen halin haro atokot 228 ogano danga tongme nan kay barrage o gaay so bore di on kan signe par 2b ngay no gondo wind koyni zambar hinka do zongu gudu waranzi cindi iddu bore jimilla agonda zambar wey cindi iddu do zongi iddu di wey cindi agga atkan na godano son alir koy gune koyri kayon gutunu imne asu par de adin karkfeno yink wala to in kenendi sintino ndong beeri zam gungu elabori dien be koyre igbabumo kayongo gunde raw kayongo manise to wodi seno par 2 adim agondi jama bis par 2 ver so hari son par 2a dangimne wokan ko jero kan signe an sar sen gaygine cote 224 halin sombu commune ka commune ayoru koyre kayan agune ayor koyra bumbo gono ayor gungo kore daya imne sédentaire daya pel
Dursu Firgun Gare de log bay bata ayor commune no bori no halir som desa agon feri da emine isile koira dang bori di yon gayon no kayon isile lani fata dangal ko sombu hausi jebu farku gungu da alfa sahara de kulo bori di yon mogo par de aigo de ala zama bori yon no kan bori glasa bu kan igo hala barajo bande imne ajine imne da ajine bori go ko ngebo ha almatno ngebo isilio ko to hali isilio isil bori di yon i wono feri imne de wonu rukke i wonu mo feri kan yi no rukke tedini ani ko ira sakam to woni yon seno bori di yon ha ngemi imi ngai tunendi irmoni dan par de ala orgo faham donc desmo donc ko iri yon isil ko iri yon gono aussi jebu far ku gungu alfa sara kulo do kan sirne kan kandaji 2 ilmne note kandaj ko iri kayongo gungola an som ban kanyo ngende kam himun yadi odion kulu kandaji 2 no sam kandaj ko ira bumbo en ganende ama kandaj gon ko iri kayongo gungera kayum mantul ngemo go par de ala so en sangil gono sangil mo jera agon kuri fo kan mo amantul mo o kan cindi dirum dan par de ala de seno dang des mo awon ko iri no ali som goro dangim ne so hausa no ya isa imne o guruma isa guruma no wodi ma hausa guruma no ayo isa guruma mumo alir som goro ko iri abu jago no da bonguro de ton di cham so irim yekka par de beaga de bea noktu o kayon emne jero kan signe code 224 kalam koy jero kan signe code 228 dang barrage o ameno ya halir sombu ayur koyre ayur bumbo gono sama de ala din ayur jera num gana ala to de ba o kan cindi mom ak hurgan nyom wala firgun gono ne di e jin firgun ce de ala de be ala mo gono zam nong yongo no kan ko ira be ko ira ko re kul kan gon gungo gutun ko ira kan go emne hausa to hausa la wono adin nong de be ala gungo mom tun to gungo won se nong di ko ir fo ngo no ago 2a ago 2b gok fam to son hadir sombu halon commune da yor 2b adi e gok nen se ayor gono firgun gono gari de gawdel de kutugu de yasa so in sombu emne irmiye gunma la halon bancilar mo awonu koyri ngono amma koyri kangono bancilare ngemo 2b ala di nigo dangay aussi 2 ala 2b ala nokta koyra wo kan signe malgazan ijina malgazan 1 no ngenda malgazan 2 ihinkanta nda misgaran 2 misgaran 2 dangay mo koyri hinzuno go ise rogok faham to son emne tiradin kan signe parodi ina hekul kanta emne fonde kanyi gana kutunendi yomote dalla ina fassarala nok halir ko gune par 2a ngen 2ba kulu han ko ki gune ichi maskanno ko regonda kure ka kure ini kark feymo ko iri kayon igtun 2b wo kan signe jero kan signe code 224 kalam ko code 228 ina mati igna se emne de manu fay kan igo ka mile iga gana kan nan ganen diyongo ngendu bori gorendi yongo am bori odi yon kulgo ala ichimo ala maskanno emne bori kayon kan ngi gaksine sama emne ille bo kan Niger labo
ba kan ago ka barrage o te kambugo cer kambra ngen nungu wona gaksine koy non to tiradin gaksine koy mo igon nungi wona kaidiyo kambure gana nokti won fondi wo kangi yadda wo kangi si yadda odi on kulgono yadi nga tiradin kanyinte dangi mo yadda agwala no faham to ina wo kan se ansar sen gaydine dat bitoire noktu halino kabiyongote iga ayo igyo lokaci dan kan kabiyongo gda to so par de adin akabiyongo 2A ganigo akabiyongo imana da bukala ansar jiro kan signe 2017 awon hando kan signe janvier jirbiya dans 7 janvier 2017 ameno e kul kante abande asi emne asi kabora amma za wati yirki bore sai inne iga lokaci gisi kan abande babu rana he fote isa son bina kalam te jita ci abande ne goyi man sintin wadi yekka kabodo so par 2A dini e goknen se isintin ina sintin nokto isid bori di yoni sintinda halunge wo yini won huye kabu ini tour nyongi kabu ini won tandi kabu gorng fite buwe de kan himon yade ini wonu ala ko mono isa yadi nga dangiru do par 2A ding asintino orgok fam amma imanne borase asa hikute damo ifo no hikute ndi irko hina dum bona rasusu be kulton ton yade no gokte lelle mo boragte ifo mora amma o kan se gomnant mon gisi nokta isbano burim cin fotoci hali ni gi ban son kurbo fongo no nang sebe de ku cin ktan ni gomnant ge bana gomnat gi bana yan gandi kabos ben banen do suban to wodi se ni na lokoto dingisi so ina kande tiradilla agonde hikul kanta bori wonu kabiyongo no ten en bori dimma cinse to so bori dimma dim bandumo bori huyi gono buyi gono he gorum fite gono tante be do nyasa kunkun gono de he kulkan himuni dang he kulkan halil bora tunende asin kondang bande kulgo kabora ogo fam ferimo indinesi dang bor kulun fero maska bera gonda dumizu fo non farara odi yonkulu agotirara so halhon tiradin agonda emne matkanno jinedi yon igi banendo teda dang bor kulna alhako jine kula wona hala alhako ban yon agono inda tiradi la maskakte jine fo ngono yen seno ngolano afo ngono nor kari nigno orgo fam donc hali ko kula sabu danga par 2A la ko 2B gomnant man nekal huwi nung gicina dang son bor kuli dun nongo la sabu seno huwi nung gicina fere igun borano urgite jey bon kayite amma kaddi go yiben wadde niga no borase orgo fam o kayon cindi kulu emne kayanta tandiyan we nyasa kunkuni bu mo bu no da nanki gamiston batni ignase four ansat o du four wala ayo wodi yon kulgo no wodi yo no kare ni bora bananda o orgo fam to so egto nan kan signe ansar senga les communautés hautes nota buri kayen ga kubeini dang ko no kan gona ngorara yo yon ka kagar orgo fam so matno yo widi ngende gorag teda wodi mo inda tirara so hi kulkan igte yo kanka anung tejora lokolno lotkorko irno or batam no mangas no wala hikan himun ya kuranno harno kulnimo kika gar igadanse ngok fam afoyi hinka alko ireg mor kere igate no ko rohen mo se mo ni daba
hal ko yiri man cere gin ko lokali ci ni mine kul zankem ko ciow du lot ko no bora kulum ko ko faham yaadi ci non mo wodi mo bori wa fitina go rena bori la wa yaadi bumbono zama idino kan asimunda ni kan go gorara imne yoka abga ika gandara se imne no go le bona ken dikamante o to woni se nin wodi moda illa sabira lelle kanda matigina se emne dan nung teji ina wato kan irgo ka tiradin wonu fasarate zamir yin ka fasara amma ba kan lokaci agi zama fasar yongo ka so emne atoji touch son ya dinga agi min dima yek buri hongendi nota innu nongo yongisi kayine ko kulu nan kanga ko goro in wodi ceburi se so ko kul gondin ba dan tiri bon kan sigan sar sen gano ne carte dan la sabo ganan kanno ko ira goda maskanno rugge goda maskanno nongidi yoy gani ko ki hanse alini hansumo bor kul ding wonu karea nan kan ko goro im fonde ka lot korko ire hebe lokoli hor batami ngiade nun ko ya du kuranda hari woni o kulu kandi ko ban pat wadi no gari hokte orgo faham to so irmiye ka urugge mo bon mumo inna nungu yon batam yonka kan farim nungu nungu cindo aktemo nungu cindo astemo amma baka astemo di babore mu gela kali kenendi ngunota agi hinikte kan boram du mission da kan gondal barka kebismo odi wo tabat mirbe ka gono lelle mo ala tonton kene kan sen non nota irgo class avionte kan nan farimo dim fondala gaak sini foni gim kan borese o kan signi étude agro-silvo pastoral odi mo gono dan baka irgo ganendo te la sabu mo gono kan ganendo dum ka imla sabu farimo o nangi kayon stemo din dumis foni gin kda bor kan irkoite namandu kuduna kan temo ifo ni gin ko tonton se non batama dilla kan non ba huna has odi yonkulu agoir se la sabola to odi se ni ne mesure d'accompagnement ansar senga danga e kayo sol e kayite kan bori dum kan nan iwon gora ante ba huna ambori tonton o to yadin cinno yadin wodi ni e kin se kan ansar giro kan signe 2016 2017 2018 dan zambar hinka di wecindi idwa zambar hinka di wecindi iya zambar hinka di wecinda haka one o kulutiri wo inni wind koyre la ko bori fahamendi da maskanno igoda iriye ka tire dio la gonda halhum o kan se ansar senga gine tiradi agonda o kan se ansar senga gine mécanisme de gestion des plaintes unokto mate ni o kan ngorara ikainen semtun nidi in la sabite aginikte kan tun yongo dim fondala buri macer dori walni wo iman mari man non kondu ndure yongo man non kondu na heno odin tira dilla ichi maskan han gonde heni an kan non konda odi mo la sabo inda tirala to wodi signe mécanisme de gestion des doléances ansar senga ina iyekanda matigna se tire dio iwonu asla sab ni te wala ya ci nirte to ya ci na kigte din meno himkate wodi kulu agotira la sabora gonmanant ken do awonu tinga gono ki de kabo bore mo gaksini ko imo gaskina gono ko ira bore mo halhon ngeymo matina nim kande amma iwon ga fonok ti gaksina
ko irabore mo igak sinang nokta maskan no ina hayagi sindadi hal burkunda gan dalla kul bora wona al hako asdere ikul kan dere bora se kulu gomnanti aga ban bora se olgo fam amma fonde diyon wo kan na murado bora kul murado te nokta burkulu fonda kinem gandi hanna gana kul wafa ki bon kul murado kul bori amma sir yo hurala kul wodi agimite kan hatiyom hurala irs ngare wodi mte tira din halon akanda imne lokaci yon gisi kan emne tira dini iga emne wahi kulka yo sigiri di yon igite borimidi munota par 2A par 2B adi bo kulgon sigiro bo kulgon lokaci kan i kosase kan agimte il to wodi nga hala to jine ikandumo ifoni ngina se iwonu emne iwonu dangla sabe di kulu ikoki wonu hay kosu noto marina tun gomnant ga nungon ga aksini koy par 2A par 2B odi on kulgo tirala igtira mo gana che wat kan sigo kate kadi maskanno awonu he kulka yi ga isjid hala inite walimanite odi on kulgo tiral tek duwi wal matnon tek diyi annago ba buri kayong wana ansar sen zamano wona mise nokta lelle han bora barrage de Kandaji irbumbe do agono kan signe site no ka zaman te jonan kan se emne labari ko berbate te kan na zan kurte je kayon gondo o kan signe internet de hefo moragin ko kigune barrage de Kandaji gondung sito irwonu gaksini ko han som banque mondiale da banque africaine de développement ikul gon nan kanyum berbeta di yogita albora ko inodi ni ak di tiri wonkudo tiri di yon agonda emne in bay fasara zama tira summa rogono nung yongono kan ina emne ina awolla sab dunguriwate kan nan albora ko dan borkan sin lokoci kanga kulgune zan cew nuk fahamde kan gwara la sab dunguriadi ni in bay bere irkine ga munoktan ko nigi hin duwa zan kinga nigi hin ko duwa emne bel senga wala emne surgine to so ha ko bali muro nodin kan waran barbatay labari kulgo il faut que ti kilezo kan borka tomo ko feringa kilezo din halbora kaydo nirgano borase albora kaydo nirgano borase ag hin temo kan nita kant labar somka irgi hin ka kile diyon irma bango kan signe foni na fonde kambora gana koy du ka feri irgi hin ka non se kan namma cibori se imara por kan hin koy bor kan kan do kantum aga hantum matno em so yekka hal hon tiri diyon senno matno inni iteda tiri diyo urigo ko ngebo ha hala dangi irbumbe no gorki hantum wala matno tiri won fondi gana to iddo kangana wo irgo kanda senno tiri diyan kangana ngamte kon siberu gomenant man som kala o kan se ansari ne consultant nokta emne bora goiter no beri kay borion no kan gomentaya no fam beri ba bora bongara gon beira kan goyote gomnom tinde on ba muwafaku danga kafiyon bori kafcer gano bo ki sokon imi sokon gayim suban danga la sab ko idion irwodo inni dancella ikulu ihenna ingir sambu knam goyote irse kan tracto bel ton nonna foni gna se goyi won kulu la sabir se par 2A de 2B lelengge mo kayini samedi
amat kala emne kayin sombu ngi mo man goro mat faransi ni gor kanto inan kaneo inu ngi won borion sombu ille bola kan ni ga kan non gobe kur ko ilila ksebek bori ha ikabu iga ha tur nyongi igila asab huwe igi kabu fere igi nesi mire igi nesi ko fam huwe igi nesi to wono ines ke dancella bor kulu gorm fitnon se bu non gon se de kan himon ya we nya sa kun wo yon kul ni la sab ini da tirala to matkano tire diyon itekten dano bor ni haya beri koini kan la sabi diyon kote akande tire gune irgon gaksini ko imon tire gune irko wafa ko kan wallahi iko yobori irangan kai barbata kan alaji jauga ate irse danga barajo awana chediroi bon ngano wene da hayan kan yon irte ase atu irse ngemo waran hangani se